فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رقبنا في طلب ما عند الله في الدار الآخرة، وأعلمها أنها الدار الباقية التي لا فناء بعدها، وأن دار الدنيا ظل زائل وحال حائل، وأنها الدار الفانية، وأنها لو كانت من الذهب الفاني وكانت الآخرة من الخزف الباقي لكان حقا لكل عاقل أن يطلب الخزف الباقي على الذهب الفاني. وكيف الأمر هو بعكس، الدنيا خزف فاني والآخرة ذهب باقي. إذن دل الذي يزهد في الآخرة ويرغب في الدنيا على عدم العقل، ويدل على كمال العقل كل إنسان عرف حقيقة الدنيا. فلهذا قال الإمام الشافعي إذا أوصى في وصيته بأن يعطى هذا المال لأعقل الناس قال لا تصرف إلا للزهاد في الدنيا، لأنهم عقل الناس، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الله يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. الله يرينا حقيقة الدنيا ويجعل كل ما أنعم الله به علينا من أمور الدنيا يجعله معين لنا على أمر آخرتنا، ويجعلنا سعداء في الدنيا وسعداء في الآخرة. اللهم لا تزوها عنا وزهدنا فيها واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyemangati umatnya untuk mengedepankan akhirat, mendahulukan akhirat dibanding dunia. Dan Rasulullah selalu mengkabarkan bahwa akhirat ini adalah tempat yang kekal, sementara dunia ini ibarat bayang-bayang yang sebentar lagi akan musnah. Rasulullah juga mengkabarkan kepada kita bahwa seandainya dunia ini terbuat dari emas yang fana, yang sebentar lagi akan hilang, sementara akhirat itu terbuat dari tembikar yang kekal, tentu orang yang waras akan memilih akhirat walaupun terbuat dari tembikar yang kekal daripada emas tapi hanya sementara. Apalagi ketika kenyataannya sebaliknya, akhirat itu adalah emas yang kekal, sementara dunia ini adalah tembikar yang sementara. Orang yang cinta dunia ini menunjukkan dia tidak punya akal, sementara orang yang lebih memilih akhirat ini menunjukkan kesempurnaan akal. Orang yang zuhud kepada dunia ini menunjukkan kesempurnaan akalnya. Karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa ketika ada orang wasiat agar supaya sebagian hartanya nanti diberikan kepada orang yang paling sempurna akalnya, ini harus diberikan kepada siapa? Imam Syafi'i menjawab, harus diberikan kepada orang yang zuhud kepada dunia. Karena apa? Karena orang zuhudlah yang paling sempurna akalnya dibanding orang lain. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa diberi sifat zuhud ini, agar supaya dunia ini diluberkan oleh Allah pada tangan kita tapi tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Kita diberi sifat zuhud pada dunia dalam hati kita, tapi juga dunia tidak dijauhkan dari kita. Dunia ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita, tapi tanpa masuk ke dalam hati kita, dan tetap hati kita dijaga agar supaya tetap zuhud. نعم، في هذا المعنى روى حديثا الإمام النووي في كتابه الأربعين عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما انتقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى كان سيدنا سهل بن سعد الساعدي في 15 من عمره، فلهذا في بعض نسخ الأربعين رضي الله تعالى عنهما، لأن سعد الساعدي كان صحابي وابنه سهل صحابي، والقاعدة أن إذا كان الراوي صحابي ابن صحابي يقول رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهكذا حتى
تعرف أن أبوه كان صحابيا، أن أباه كان صحابيا رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أحبني الله وأحبني الناس. ولو قال أحبني الله وأحبني الناس صحيحة عربية، نعم، ويصح تقول أحبني الله، فإذا فتحت الياء تقول أحبني الله، وإذا سكنت الياء تقول أحبني الله. نعم. فهذا الرجل جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأله: تدلني وترشدني إلى عمل إذا أنا عملته أحبني الله، أي فزت بالمحبة من الله والمحبة من الناس. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: معلوم أن محبة الله هي الوسيلة لمحبة الناس. فلا محبة الناس ما تقع إلا بمحبة الله، كما ورد في الحديث عن النبي محمد: إن الله سبحانه وتعالى ومحبة الله تأتي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أي بأداء الفرائض والتحبب إلى الله بالنوافل. ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحب الله عبدا، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نادى الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلان. فينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه الملأ الأعلى من الملائكة، ويوضع له القبول في الأرض. ما شاء الله. هذا كلها إذا حصلت له المحبة من الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يريد أن يسلك طريقا لمحبة الله مختصرا، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. هذا الطريق المختصر، أي لا تجعل الدنيا قدرا في قلبك. إن جاءت فاحمد الله واجعل الله أن يصرفها في طاعة الله، وإن ابتعدت عنك الدنيا فاحمد الله واصبر. وهكذا هو شأن المؤمن: إذا أصيب خيرا شكر، وإذا أصيب شرا صبر، لأن اعتقاده أن هذا كله فعل الله. الخير والشر بمشيئة الله. الحمد لله. رحمك الله. يهديكم الله. والخير والشر بمشيئة الله. وهكذا المؤمن الصادق الذي لا يبالي بما جاءه من الدنيا ولا يبالي بما فاته من الدنيا. الله يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، ويجعلها معينة لنا على طاعة الله وطاعة حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang akan kita baca pada pagi hari ini, hadis Arba'in Nawawi ke-31, ini temanya adalah tentang zuhud. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian riwayat bukan radhiyallahu anhu tapi radhiyallahu anhuma. Dan ini yang lebih pas, karena apa? Sayyidina Sahal dan juga abahnya Sayyidina Sa'ad ini sama-sama sahabat. Secara kaidah dalam ilmu hadis, kalau perawi hadis itu sahabat, abahnya juga sahabat, maka setelahnya diikuti doa radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Sayyidina Sahal ini salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, beliau masih berumur 15 tahun. Beliau meriwayatkan hadis bahwa suatu ketika pernah dikatakan di situ, qol ja'a rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Beliau Sayyidina Sahal bin Sa'ad menceritakan bahwa suatu ketika pernah ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amal
yang jika aku amalkan, maka Allah akan mencintai aku dan aku juga akan dicintai oleh orang-orang. Secara bahasa Arab, lafadz ahabbani ini bisa dibaca ahabbani Allah atau bisa dibaca ahabbanillahu. Sama-sama benar, terserah cara bacanya bagaimana. Nah, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku sebuah amal yang jika aku amalkan maka aku akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh orang-orang. Nah, cintanya Allah itu akan menjadi sebab cintanya orang kepada orang-orang, masyarakat kepada seseorang. Jadi nggak mungkin orang itu akan dicintai oleh semua orang kecuali setelah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam salah satu hadis bahwa seseorang itu kalau dicintai oleh Allah, maka Allah akan memerintahkan malaikat Jibril untuk mengumumkan kepada para malaikat yang lain, umumkan bahwa aku mencintai fulan. Ketika malaikat Jibril mengumumkan itu, maka semua malaikat akan mencintainya. Dan ketika malaikat sudah mencintai seseorang ini, maka orang ini akan diterima di muka bumi, akan diterima banyak orang-orang yang mencintai. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan cinta Allah? Cara mendapatkan cinta Allah adalah nurut kepada seluruh perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sebagaimana dalam salah satu hadis, tidak henti-hentinya seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunat sehingga aku mencintainya. Nah, ini sahabat yang datang pada Rasulullah, tidak disebutkan namanya ini, kepingin jalan pintas, jalan singkat agar supaya bisa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh masyarakat. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah SAW, faqal izhad fid dunya yuhibbakallah wa zhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan orang, maka engkau akan dicintai oleh orang-orang. Ini cara singkat agar supaya bisa dicintai Allah, yaitu zuhud kepada dunia. Dan cara singkat agar supaya bisa dicintai oleh masyarakat, yaitu zuhudlah kepada apapun yang ada di tangan orang lain. Sikap seorang mukmin terhadap dunia adalah ketika dunia itu datang, ya bersyukur. Ketika dunia itu tidak datang padanya, menjauh padanya, ya sabar. Itu karena apa? Seorang mukmin itu punya akidah yang harus betul-betul menancap dalam hatinya bahwa annal khair wasyarr bimasyiatillah. Kebaikan maupun keburukan itu semuanya atas kehendak Allah. Dan orang mukmin itu tidak terlalu memperdulikan apakah dunia itu datang atau menjauh, tidak terlalu memperdulikan. Dia hanya peduli terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Naam. فأعظم عبادة يتعبدها الإنسان هو عدم الالتفات للدنيا. هذه عبادة عظيمة يعبدها لله سبحانه وتعالى، إذ يقول صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. مفهوم الحديث أن بغضها رأس كل فضيلة. معنى بغضها أي عدم قرص محبتها في القلب، لا يأخذها إلا من حلها ولا يضعها إلا في محلها. هذه حب الدنيا رأس كل خطيئة وبغضها رأس كل فضيلة. ولنا شاهد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي راودته الجبال الشم عن ذهب فأراها أيما شمم. جاء جبريل بإرسال من الملك الجليل وهو يقول له إن الله يقول لك إن شئت أن أصير لك جبال مكة ذهبا تسير معك حيث سرت، أي مكان تكون معك. فأطرق ساعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم فأراها أيما شمم. إيش قال؟ ما لي وللدنيا، إنما الدنيا ظل زائل وحال حائل، دار من لا دار له ومال من لا مال له. لما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر نايم على حصير ومتكي على مخدة من ديم من الجلد حشوها أليف، بكى سيدنا عمر. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال ملوك كسرى والروم
ينمون على الحرير والديباج وأنت أفضل خلق الله تنام على هذه الحصير. وقد أثر الحصير في ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان عليه إزار فقط. بكى سيدنا عمر قال يا ابن الخطاب أفي شك أنت من أمرك يا ابن الخطاب؟ إنما عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا ونحن بما عند الله أوثق مما في هذه الحياة الدنيا، إذ الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم مدتها قصيرة. مثل بمثال صلى الله عليه وسلم مثال أدخل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر الذي لا ساحل له ثم أخرج إصبعه. قدر الدنيا في الآخرة أي زمانها مثل الذي رجع من ذلك الإصبع من الماء. كم لا شيء. إذن لا شيء يساوي الآخرة، لا قدر لها ولا مناسبة لها، إذ هي العمر الفاني وذاك أي الآخرة هي نعيم الأبد أو عذاب الأبد. فاختر لنفسك في هذه الدنيا ولا تكن مثل البهيمة لا يدرى ما يفعل بها أتذبح أم تترك. لا، فإنك مؤمن وتؤمن بالموت وتؤمن ما بعد الموت، فالعاقل الذي يهيئ زاده لقبره ويهيئ زاده للسفر الطويل لما بعد الموت. الله يوفقنا وإياكم لعمل الصالحات ونهيئ زادا إن شاء الله، ويوفقنا الله لتهيئة زاد لقبورنا ولأرماسنا ولما بعد الموت يا رب العالمين. Ibadah terbesar di sisi Allah adalah hilangnya kecintaan dunia dalam hati seseorang. Itu merupakan ibadah yang paling besar pahalanya. Sementara cinta dunia itu sebagaimana dalam hadis dikatakan merupakan sumber dari segala kesalahan, dari segala maksiat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah sumber atau muara dari segala kesalahan. Mafhumnya, benci dunia ini akan menjadi sumber dari semua keutamaan. Dan kita sudah memiliki contoh yang terbaik yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah dirayu oleh gunung untuk berubah menjadi emas dan akan ikut Nabi kemanapun Nabi pergi. Tapi ternyata Rasulullah menolak. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menawarkan pada Rasulullah, Rasulullah aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Anda, kalau Anda berkenan, ini gunung-gunung yang ada di Mekah ini akan dirubah sekarang juga jadi emas dan akan ikut Anda kemanapun Anda pergi. Rasulullah kemudian menundukkan kepala sejenak, kemudian Rasulullah menjawab, buat apa dunia bagiku? Apa gunanya dunia bagiku? Dunia ini hanyalah ibarat bayang-bayang yang sebentar lagi akan pergi. Dunia ini merupakan rumah bagi orang yang tidak punya rumah, rumah darurat. Harta bagi orang yang tidak punya harta, artinya harta darurat. Ini Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang lain pernah Rasulullah sedang istirahat, hanya pakai sarung begitu, istirahat di atas tikar dan pakai bantal yang sarung bantalnya terbuat dari kulit, sementara isi bantalnya dari daun kurma. Jadi daun kurma dimasukkan ke dalam kulit yang sudah dibersihkan itu bantalnya Nabi. Tikarnya Nabi bukan spring bed, bukan kasur, tapi hanya tikar saja yang terbuat dari daun, itu dibuat dari daun. Ketika itu Sayyidina Umar datang menghadap Nabi, melihat Nabi sedang istirahat, kemudian bangun, bekasnya tikar itu ngecap pada badan Nabi. Jadi membekas pada badan Nabi, kelihatan kalau beliau habis tidur di atas tikar yang sangat sederhana sekali dan bantal juga yang sangat sederhana, terbuat dari kulit yang diisi dengan daun kurma. Sayyidina Umar melihat itu, beliau menangis. Rasulullah heran, wahai Umar, kenapa kamu nangis? Rasulullah, bagaimana aku tidak nangis? Raja-raja Romawi, raja-raja Persia itu hidup dengan penuh kemewahan. Sementara Anda, ini makhluk Allah yang terbaik, Anda lebih berhak mendapatkan itu. Tapi kenyataannya Anda seperti ini kondisi Anda, wahai Rasulullah. Mereka hidup dalam
segala kemewahan. Akhirnya Rasulullah, wahai Umar, kamu belum mengerti juga. Dunia ini bukan tempat bersenang-senangnya orang mukmin. Kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang Persia, oleh orang Romawi, oleh orang-orang kafir, itu hanyalah kenikmatan yang disegerakan untuk mereka di dunia. Sementara di akhirat mereka tidak punya jatah kenikmatan sedikit pun. Mereka hanya akan mendapatkan adab di sana. Ya memang sekarang saatnya mereka senang-senang. Kalau orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin senang-senangnya bukan sekarang. Orang mukmin itu senang-senangnya nanti ada di akhirat. Dunia itu seberapa sih? Sangat sepele sekali kalau dibandingkan dengan akhirat. Ya tidak ada apa-apanya sama sekali. Ibaratnya dunia ini, kenikmatan dunia, kalau dibandingkan dengan akhirat, ibarat satu tetes dari lautan. Jadi kalau ada laut yang sangat luas, kemudian tangan kita, jari kita masukkan ke air laut, lah tentu akan ada sebagian air yang membasahi tangan kita. Lah ibarat kenikmatan dunia ya seperti itu. Air yang membasahi jari-jari kita, sementara kenikmatan akhirat lautan tadi yang tersisa. Tentu tidak ada perbandingannya. Karena itu jangan begitu kamu itu. Udah, kita di dunia sebagai orang mukmin ya begini ini sudah, bukan tempatnya bersenang-senang, nanti ada di akhirat. Orang yang berakal sempurna itu adalah orang yang tidak terlalu pusing dengan urusan dunia, tapi dia sibuk mempersiapkan bekal untuk akhirat. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa senantiasa beramal soleh dan mempersiapkan bekal untuk alam kubur kita dan alam-alam setelah kuburan kita. Nabi Muhammad SAW من استقذاره للدنيا كان لم يطلب رفعة فيها، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض بلا حائل ويأكل على الأرض ويقول: إنما أنا عبد يأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، صلى الله عليه وآله وسلم. ويمضي عليه في حجراته صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران ما تولع نار لطبخ، إنما هما الأسودان الماء والتمر، صلى الله عليه وآله وسلم. وربما جاء بعض جيرانه بحليب من الإبل أو حليب الغنم أهدي إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الزكاة ولا الصدقة، خصوصية له صلى الله عليه وسلم، إنما يأكل الهدية، إنما يأكل الهدية، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول: لو وزنت عند الله الدنيا جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فكيف نفتخر بأمور الدنيا؟ فمن تكبر بالدنيا على غيره فعلم أنه سقط من عين الله سبحانه وتعالى. من تكبر في الدنيا على غيره بحظ من حظوظ الدنيا فلا عقل له. فكيف يتكبر فيها من يعرف أن آخرتها للفناء، وأنها ما بدا دامت لأحد، لا ملك دام، لا مال دام، ولو دامت لأحد لما وصلت إليك. وكفاك اعتبارا بالأمم السابقة وبمن مضى من قبلك، كيف كان حال ملوكهم، كيف كان حال أغنيائهم. ما بقي شيء إلا الذكر الحسن والفعل الحسن والخلق الحسن، يبقى بعد انتقال الإنسان من الدنيا إلى الآخرة. وإن خلف أولاد ورباهم تربية حسنة سعيد بهم في الدنيا وسعيد بهم في الآخرة، وهذا خير ما يخلف الإنسان من الذكر الحسن. أولاد صالحين، مريد صالح يبر به أو بشيخه في حياته أو بعد موته، فهذا خير ما يخلف الإنسان من صدقة جارية في هذه الدنيا. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kenyang setiap hari, itu tidak pernah. Jadi Rasulullah SAW itu beliau pernah mengatakan, aku itu lapar sehari biar aku bisa bersabar, dan kenyang sehari untuk aku bersyukur.
Rasulullah juga tidak pernah hidup mewah-mewahan. Beliau duduk di tanah, di lantai, tanpa ada tikar yang istimewa, yang mewah. Enggak, duduk di tanah. Beliau mengatakan, aku ini seorang hamba, karena itu aku makan layaknya seorang hamba, dan aku duduk layaknya seorang hamba. Tidak jarang di rumah-rumah istri beliau, di rumah-rumah istri beliau, ada beberapa istri beliau dengan rumah yang beda-beda gitu. Tidak jarang sampai sebulan bahkan 2 bulan tidak pernah nyalakan api untuk masak. Sering sekali itu di rumah-rumah Rasulullah itu sampai sebulan bahkan 2 bulan tidak menyalakan api sama sekali untuk masak. Loh, terus Rasulullah ini makan apa setiap harinya? Hanya mengkonsumsi kurma dan air putih saja, tidak lebih. Setiap hari makanannya hanya kurma dan air, sehingga tidak pernah masak, tidak pernah menyalakan api. Itu sering kayak gitu itu. Kadang-kadang Rasulullah minum susu ketika dikasih hadiah oleh sebagian orang. Zakat beliau tidak menerima, sedekah beliau juga tidak menerima. Tapi kalau hadiah beliau menerima. Kadang-kadang beliau mendapatkan hadiah susu, tapi seringnya yaitu makanan beliau hanya kurma sama air putih. Ini untuk apa? Untuk agar supaya Rasulullah memahamkan kita umatnya, tidak hanya dengan sabdanya tapi juga dengan perbuatannya, untuk menyadarkan kita bahwa dunia ini sesuatu yang tidak memiliki nilai sama sekali. Bahkan satu sayap nyamuk itu masih lebih berharga dibanding dunia ini seisinya. Karena itu dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya dunia seisinya ini nilainya setara di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, seandainya memiliki nilai seperti satu sayap nyamuk saja, maka tidak akan diberikan pada orang kafir oleh Allah. Tapi kita melihat ternyata yang kaya-kaya orang kafir, yang kaya-kaya orang fasik. Ini menunjukkan apa? Bahwa dunia itu tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Allah. Karena itu diberikan pada orang kafir, diberikan pada orang fasik. Seandainya punya nilai di sisi Allah, tidak bakalan diberikan pada orang kafir. Kenapa? Mereka tidak berhak mendapatkan sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Karena itu digambarkan dalam hadis tadi, seandainya dunia seisinya ini setara nilainya di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk saja, maka tidak akan diberikan pada orang kafir. Orang kafir tidak akan dikasih minum seteguk saja, tidak akan dikasih. Sedikit pun tidak akan dikasih dari dunia ini. Tapi karena ternyata dunia ini diberikan seluas-luasnya pada orang kafir untuk menunjukkan bahwa dunia tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Karena itu, orang yang mengagung-agungkan dunia, berarti dia ini orang yang sama sekali tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menyombongkan dunianya, itu pertanda bahwa orang ini tidak punya akal, tidak bisa ngambil pelajaran. Dunia ini tidak ada yang kekal. Silahkan Anda lihat, ambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, raja-rajanya, orang-orang yang kaya. Apakah kekuasaannya abadi? Tidak. Apakah hartanya kekal untuk mereka? Tidak. Selalu diwarisi kepada generasi setelahnya. Seandainya dunia itu kekal untuk seseorang, tentu tidak akan sampai kepada kita. Dunia itu bisa sampai pada kita gara-gara yaitu fana, tidak bisa kekal untuk satu orang. Yang harus kita upayakan di atas dunia ini, bagaimana setelah kita meninggal kita masih dikenang kebaikannya, akhlak baiknya, keistimewaannya, kemuliaannya. Itu yang harus kita upayakan. Dan kalau memiliki putra-putri, didiklah mereka dengan baik dan benar agar supaya kita menjadi bahagia berkat mereka di dunia sampai di akhirat, dan kita akan dikenang kebaikan kita berkat anak-anak kita yang memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala jama'a al-khair kulluh fi dar wa ja'ala bab dhalika ad-dar al-ilm wa miftahuhu bughd ad-dunya. وجمع الشر كله في دار وجعل باب ذلك الدار الجهل ومفتاحه محبة الدنيا. فإذا اجتمع الجهل ومحبة الدنيا اجتمع الشر كله، وإذا اجتمع العلم ومغض الدنيا اجتمع لك الخير كله، لأن الذي يسوقك إلى الخير هو العلم وبغض الدنيا، والذي يسوقك إلى الشر هو الجهل ومحبة الدنيا والعياذ بالله. فإذا غرست محبة الدنيا في قلب أحد ما عاد تفيد معه لا موعظة واعظ
ولا نصح ناصح، يسمع المواعظ فلا تغني مواعظ أسير هوى، مقفل القلب في حيد عن السنن، في حيد عن السنن، أي أنها الدنيا استولت على محبة في قلبه، فلهذا ما يستمع، وإن سمع كلام الأنبياء والمرسلين ما يتعظ ولا يعتبر، فضلا أن يسمع كلام الواعظين والمذكرين. فهذه هي محبة الدنيا التي هي رأس كل خطيئة والعياذ بالله. فيسأل الإنسان دائما من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في يده ولا يجعلها في قلبه. في يده أي وسيلة تساعده على أمر دينه، لا على في قدمه لأجل تحميه من حر الشمس ومشقة الطريق، لا على رأسه ليباهي بها الناس فيتخذها عمامة يتجمل بها بين الناس. فإن من اتخذ دنيا تجملا للناس فإنه يبعده الله سبحانه وتعالى عنه وعن أحب الناس إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أن المتباهي بالدنيا بعيد عن الله وبعيد عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يزهد فيها إلا من عرف حقيقتها. اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. Allah menjadikan segala kebaikan itu di satu rumah. Pintu rumah tersebut adalah ilmu. Kuncinya adalah benci kepada dunia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita harus masuk rumah tadi itu, rumah tempatnya kebaikan, yang pintunya adalah ilmu, dan kunci untuk membuka pintu itu adalah benci kepada dunia, tidak suka, tidak cinta kepada dunia. Nah, dengan begitu kita akan masuk ke rumah tempatnya segala kebaikan, tidak ada kejelekan sama sekali. Dan Allah menjadikan segala keburukan juga di satu rumah. Pintunya itu adalah kebodohan, dan kunci pembukanya adalah cinta dunia. Kalau orang sudah bodoh hatinya dipenuhi dengan rasa cinta dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Dia akan masuk ke rumah tempatnya segala macam kejelekan. Orang yang seperti ini, dimauidoi model apapun, dinasihati model apapun, tidak akan berfaedah, tidak akan masuk ke dalam hatinya. Hatinya sudah dipenuhi cinta dunia. Jangankan seorang dai biasa yang menasihati, para nabi, para rasul pun yang datang nasihati orang yang cinta dunia tidak akan ngefek, tidak akan ada faedahnya sama sekali. Karena itu hendaknya sering-seringlah kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah meletakkan harta dunia di tangan kita, tapi tidak di dalam hati kita. Apa maksudnya menjadikan harta di tangan kita? Yaitu Allah mengirimkan rizki kepada kita, dunia kepada kita, untuk sebagai wasilah membantu urusan akhirat kita, urusan agama kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati yang akhirnya mengontrol hati kita. Kemudian mintalah rizki kepada Allah, jadikanlah dunia ini di bawah kaki kita, yang bisa menjaga kaki kita, melindungi kaki kita dari duri, dari paku, dari panasnya matahari, dan seterusnya. Jangan pernah menjadikan dunia di atas kepala untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan kepada orang lain. Kenapa? Orang yang membanggakan dunia itu akan jauh dari Allah dan dari kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. ورد أن الله سبحانه وتعالى يقول اذهبي إلى النار، يقول الدنيا، فتقول أذهب وأحبابي، قال اذهبي، فتأخذ إلى النار كل من أحبها، فهي خبيثة، تريد في النار وتريد من أحبها. رأى أحد الدنيا فقال لها في صورة امرأة جميلة كم تزوجتي؟ قالت أزواج كثر. أكلهم طلقوك أم ماتوا عنك؟ قالت لا، ما أحد منهم طلقني ولا أحد منهم مات عني، بل كلهم قتلتوا. قال ويحا لأزواجك الباقين، تبا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبر بأزواجك الماضين؟
لما اعتبروا بالأزواج الماضين هذه زوجة قتالة هذه. فلا أحد خرج من الدنيا هذه وقد انقضت حاجاته. لو سألت أهل القبور طلعوا يتكلمون، سألتهم فردا فردا هل متم وقد انقضت حاجاتكم من هذه الدنيا؟ لقالوا لا. لكن من تركها لله أعطاه الله سبحانه وتعالى الدنيا والآخرة. من ترك الدنيا لله، فمن خدم الله خدمته الدنيا، ومن خدم الدنيا استخدمته الدنيا، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: يا دنيا من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. الله يجعل الدنيا خادمة لنا معينة على أمر ديننا ودنيانا، ولا يجعلنا خداما لها يا رب العالمين. Pernah Allah itu berfirman kepada dunia, wahai dunia, pergilah kamu ke neraka, masuklah kamu ke neraka. Kemudian dunia ini mengatakan, ya Allah, aku siap masuk neraka, tapi harus ngajak para kekasihku. Ya sudah, silakan kamu masuk ke neraka dan ajaklah seluruh kekasihmu. Inilah busuknya dunia. Dunia itu siap masuk neraka, tapi dengan syarat harus bersama kekasihnya. Siapa kekasihnya? Yaitu orang-orang yang cinta dunia. Itu. Dunia ditanya, wahai dunia, berapa jumlah suami kamu? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Lu kok bisa suami kamu banyak itu? Apakah suami-suami kamu itu yang sebelumnya menceraikan kamu terus kamu nikah lagi gitu? Ataukah semuanya meninggal? Oh, tidak ada suamiku yang menceraikan aku, dan tidak ada yang mati wajar meninggalkan aku. Semuanya aku bunuh. Jadi suami-suamiku yang sebelumnya itu aku bunuh, tapi terus aku mendapatkan ganti suami-suami yang baru. Nah, karena itu perlu kita jadikan pelajaran. Kita harus menengok sejarah-sejarah umat terdahulu, bagaimana mereka yang cinta dunia, kekuasaan, bagaimana nasib mereka sekarang. Apa kenangan tentang mereka, kebaikannya atau keburukannya. Itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Dan orang yang cinta dunia sampai mati pun tidak akan terpuaskan oleh dunia. Hajatnya tidak ada yang terpenuhi semuanya. Silahkan Anda tanya, seandainya orang-orang yang sudah mati di bawah kuburan, mereka yang cinta dunia ditanya, apakah kamu sudah puas dengan dunia kamu? Orang-orang yang kaya, pejabat, penguasa dulu, kalau mereka yang sekarang sudah meninggal, kalau mereka dibangkitkan dari kubur ditanya, apakah kamu puas dengan dunia? Apakah seluruh keperluan kamu sudah terlaksana di dunia? Pasti semua menjawab sepakat tidak. Belum terpuaskan. Nah, karena itu jangan kita terlalu cinta dunia. Tidak akan hajat kita semuanya terpenuhi dengan dunia, tidak akan. Orang yang akan senang di kehidupan sebelumnya adalah orang yang meninggalkan dunia karena Allah. Maka nanti setelah mati dia akan mendapatkan dunia sekaligus akhirat. Dalam salah satu hadis dikatakan, hadis qudsi, Allah berfirman kepada dunia, ya dunia, man khadamani fahdumi. Wahai dunia, siapapun yang berkhidmat kepadaku Allah, maka layanilah. Orang yang selalu khidmat kepada Allah, berada dalam ketaatan kepada Allah, dia akan dilayani dunia. Tapi sebaliknya, waman khadamaki fastakhdimi. Tapi siapapun yang berkhidmat kepadamu, wahai dunia, selalu melayani kamu, maka jadilah dia pelayan kamu. Orang yang cinta dunia akan menjadi pelayan dunia. Tidak akan menjadi rajanya dunia, tapi pelayan dunia. Kalau ingin dilayani oleh dunia, satu-satunya cara adalah kita selalu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. هكذا هناك دنيا مذمومة ودنيا محمودة. الدنيا المذمومة هي التي تشغلك عن الله وتوقعك في حرام أو ترك واجب. والدنيا المحمودة هي التي تعينك على طاعة الله. كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح يصل به رحما ويصنع به معروفا. هذا مال صالح هذا. أما تؤخر الصلاة لأجل أمر الدنيا، هذه ليست الدنيا. ومتى يبارك لك في أمر الدنيا؟
كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا خضرة حلوة فما أتاكم منها من غير تشوف نفس فخذوه يبارك لكم فيه وما أتاكم بتشوف نفس فاتركوه فإنه لا يبارك لكم فيه. نعم. فلهذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم لا يسألون شيء من أمر الدنيا وإذا جاءهم شيء لا يردونه فإن احتاجوا إليه صرفوه وإن لم يحتاجوا إليه تصدقوا به. هكذا كانت سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Dunia itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Dunia yang tercela yaitu dunia yang menyebabkan kita melakukan perkara yang haram demi mendapatkannya, meninggalkan yang wajib, lalai dalam ketaatan kepada Allah. Ini dunia yang tercela. Sementara dunia yang terpuji adalah dunia yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan nikmal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki oleh orang yang baik. Hartanya digunakan untuk silaturahim, untuk berbuat kebaikan. Adapun dunia yang menyebabkan orang yang mencarinya itu sampai menunda sholat, mengakhirkan sholat, ini dunia yang tercela. Dan ada sebuah kaidah, rizki itu, dunia itu, kalau datang pada kita, setelah kita mengharapkannya, itu tidak akan barokah. Tapi kalau kita nggak ngarep-ngarep tiba-tiba datang, itu akan menjadi rizki yang penuh barokah. Karena itu para ulama salaf itu tidak pernah mencari dunia. Dan kalau datang pada mereka tanpa harapan, maka tidak ditolak. Nah, ini ulama salaf. Jadi mereka tidak pernah mencari dunia. Dan ketika datang pada mereka dunia tanpa berharap sebelumnya, maka tidak ditolak. Kenapa? Ini rizki yang barokah. Nah, dakhala ba'd an-nas ila al-Madinah al-Munawwarah faqala lahum man sayyidukum? قال الحسن البصري قال بماذا ساد فيكم هذا مولى هذا قال نعم احتاج الناس إلى علمه لما عندهم من العلم وهو زهد في ما في أيدي الناس فلهذا أحبه الناس لما زهد في دنياهم. فقال ذلك الرجل ما أحسن هذا أن يحتاج الناس لما عندك وتزهد أنت فيما عندهم لأن هذه الدنيا مثل الجيفة. الجيفة هذه كالشاة الميتة فيأتي عليها الكلاب من كل مكان فإذا أردت أنت أن تنتهش من تلك الجيفة جاذبتك كلابها سبتك وأبغضتك. وهكذا أمر الدنيا فإن الناس حولك معتقدين فيك وحولك يريدون محبتك ومساعدتك لكن في لحظة لو تطلب شيء أمر الدنيا لو سمحت بكرة إن شاء الله بغينا 100 مليون قرضة ما عبا يحضر بكرة حتى لو أكبر تاجر. إيش هذا السيد صار يحب الدنيا هذا ذل قرضة ما هو هدية له. وهكذا لما تطلب منهم شيء من أمر الدنيا يعادونك ويبغضونك. لكن ما دمت أنت لا ترى دنياهم وتزهد ما في أيديهم ولا تبالي بما أعطوا من الدنيا فإنهم يحبونك ويقبلون عليك. هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم وازهد في الدنيا يحب ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. إن أردت محبة الناس فهذه الطريقة المختصر لمحبة الناس أي لا تطالبهم بشيء من أمر الدنيا فإنهم يعتقدون فيك ويحبونك. بل صار الناس في هذا الزمان ما يريدون ولي إلا لأجل الدنيا. يا أبوانا بغوا دنيا دعاء لأجل الدنيا ولا يريدون عالم إلا للدنيا ليسوغ لهم معاملاتهم الفاسدة حتى يحلل لهم ما حرم الله والعياذ بالله. وهذا الذي يبيع دينه بدنيا غيره والعياذ بالله يفتي لهم بفتاويات ما أنزل الله بها من سلطان جبرا لرئيس أو لوزير أو لغني. هؤلاء علماء السوء والعياذ بالله الذين حذر منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبيعون دينهم بعرض يسير من الدنيا. Pernah suatu ketika ada orang datang ke Madinah lalu bertanya, siapa pemimpin kalian?
Orang-orang menjawab, pemimpin kami adalah Sayyidina Hasan Basri. Orang ini menjadi heran. Sebab apa dia menjadi pemimpin kalian? Ini mantan Buddha ini. Hasan Basri ini ini maula ini. Mantan Buddha atau keturunan Buddha. Kok bisa jadi pemimpin kalian? Iya, karena dia ini orang alim, masyarakat membutuhkan ilmunya, sementara dia sama sekali tidak tertarik pada harta yang dimiliki oleh masyarakat. Sebab itulah dia menjadi pemimpin kami. Jadi semua orang memerlukan dia untuk ilmunya, sementara dia sama sekali tidak perlu pada orang lain karena dunianya. Dengan begitu, siapapun yang zuhud kepada harta yang dimiliki oleh orang lain pasti akan dicintai oleh orang. Dan ini yang dimaksud dengan hadis ke-31 yang tadi kita baca. Zuhudlah kepada dunia, kamu akan dicintai Allah. Dan zuhudlah kepada harta yang ada di tangan orang lain, maka engkau akan dicintai oleh masyarakat. Dunia ini seperti bangkai yang akan diperebutkan oleh anjing. Kalau kita mau berebut dunia, ya siap-siaplah berebut dengan anjing. Orang sealim apapun, sehebat apapun, dihormati oleh masyarakat, majlisnya dipenuhi oleh hadirin, sangat banyak yang hadir. Tapi kalau sudah cinta dunia, bakal ditinggal oleh masyarakat, tidak akan dicintai oleh masyarakat. Seorang dai misalnya, yang banyak sekali penggemarnya, ketika misalnya dia perlu sesuatu, utang bukan minta kepada salah satu hadirin yang kaya misalnya, minta maaf saya ada perlu, mau utang uangnya 100 juta. Pasti semua akan lari, tidak bakalan hadir. Hatta orang yang sangat kaya, miliuner, tidak bakalan hadir lagi. Dan begitulah, itu kaidahnya sudah. Kalau kita ingin dicintai masyarakat, jangan pernah berharap harta yang ada di tangan mereka. Kalau Anda berharap pada harta yang di tangan mereka, walaupun hanya utang, bukan minta, itu Anda akan dijauhi oleh orang-orang. Apalagi masyarakat yang ada di zaman sekarang. Masyarakat yang ada di zaman sekarang ini, mereka itu mendekat pada orang alim, mendekat pada wali, bukan untuk urusan akhirat, demi urusan dunia. Datang pada wali minta doa, paling urusannya ya apa caranya utang cepat lunas, bisnis lancar, semua urusan dunia. Tidak ada yang doa urusan akhirat. Datang pada orang alim juga begitu, untuk urusan dunia. Ingin dicarikan solusi atas muamalat mereka yang tidak benar, tidak dibenarkan oleh syariat, minta dicarikan hela-hela. Itu masyarakat kita sekarang seperti itu, datang pada orang alim maupun wali hanya untuk urusan dunia. Dan celakanya lagi, banyak orang alim yang selalu mencari-carikan hela untuk mereka. Bagaimana muamalat yang batil menjadi seolah-olah benar. Inilah yang dimaksud ulama su yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Ka'b al-Ahbar, هذا أحد التابعين أسلم في وقت سيدنا عمر بن الخطاب. الصحابي الجليل عبد الله بن سلام الذي كان اسمه الحسين فسماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله في حضرة سيدنا عمر بن الخطاب. قالوا ما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعدما حفظوه وعقلوه. عشان يحفظ العلم ويعقل، ما الذي يخرجه من القلب؟ قال يذهبه الطمع. الطمع لا يغنيك. فأنت متى تصير حرا؟ إذا قنعت. فلهذا قيل الحر عبد إذا طمع، والعبد حر إذا قنع. والأمر الثاني الشره، يستشره، يجيز زيادة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولن يملأ فم ابن آدم إلا التراب. لو أعطيه واديين من ذهب لطلب الثالث عاده. ولن يملأ فم ابن آدم أو في ابن آدم إلا التراب. نسأل الله العافية. هذا الشره وطلب الحاجات إلى الناس، هذه مذلة. اطلب حاجتك من مالك الدنيا والآخرة، ليس من لا يملك شيء من الدنيا أصلا. وكل من مع الناس في هذه الدنيا إلا ودائع أودعها الله. هذا جعله غني، ألا الله أودع عنده هذا المال. لو كان يفقه ذلك الغني، ولو شاء لجعل المال بيد الفقير وجعله هو الفقير. فحق الغني أن يشكر النعمة ولا ينسى أخوانه الفقراء شكرا لهذه تدوم عليه النعمة. وحق الفقير أن يصبر ويدعو لمن ساق الله الخير على يده ولا يحسد أحدا، إذ لا يكون الحاسد إلا
مبغوضا عند الله، لا يكون من أهل الإيمان ولا يكون من أهل اليقين ولا يصبر ولا يصير إلى مرتبة العباد المتقين المحسنين أبدا، حتى وإن قام الليل وصام النهار وحفظ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ما يترقى عند الله سبحانه وتعالى حتى يكون قلبه سليم. فالغني قلبه سليم على الفقراء بأن يشفق عليهم ويساعدهم، والفقير قلبه سليم على الأغنياء فلا يحسد أحدا بل يدعو لله، اللهم زده من نعمك ووفقه لخيرك وأعطه وأعطني مثل ما أعطيته وأفضل مما أعطيته. فكان السلف الصالح لا يغبطون أحد على أمر الدنيا، نعم يغبطون على أمر الآخرة. فالغبطة محمودة، أن تسأل من الله مثل ما أعطى فلان من أمر الدين أو الدنيا. والحسد مبغوض والعياذ بالله، وهو أنك تتمنى زوال النعمة عن الغير، وهذا الذي صاحبه ممقوت مبعود عن الله وعن حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا هي الدنيا، الله يحفظنا من آفاتها ويسلمنا من عاهاتها يا رب العالمين. Ka'bul Ahbar ini seorang tabi'in yang sangat alim luar biasa. Beliau masuk Islam di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau Ka'bul Ahbar pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Rasulullah. Kemudian nama aslinya adalah Husain. Kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Salam. Ka'bul Ahbar pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam di hadapan Sayyidina Umar. Beliau bertanya, wahai Abdullah bin Salam, apa yang bisa menghilangkan ilmu dari hati para ulama? Ada seorang ulama belajar bertahun-tahun, sudah alim, kemudian ilmu itu menjadi hilang. Apa penyebabnya? Kemudian Sayyidina Abdullah bin Salam menjawab, ada 3 sebab ilmu itu bisa keluar dari hati ulama. Yang pertama, tamak. Berharap pada harta yang dimiliki oleh orang lain. Ulama yang seperti ini akan menjadi budak, dan siapapun yang tamak kepada harta orang akan menjadi budak. Orang merdeka akan seperti budak ketika tamak. Budak akan menjadi merdeka kalau dia qanaah. Yang kedua adalah asyarah, rakus. Jadi ambisi untuk terus menumpuk-numpuk harta. Nah, ini akan mengeluarkan ilmu dari hati para ulama. Harta itu ditumpuk sebanyak apapun tidak bakalan puas. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, manusia itu kalau memiliki 1 gunung emas, maka bakal kepingin gunung kedua. Kalau sudah punya 2 gunung emas, maka akan kepingin gunung ketiga, dan terus seperti itu. Manusia itu tidak akan puas kecuali kalau sudah mati. Kalau sudah mulutnya dipenuhi dengan tanah, artinya sudah masuk kuburan, baru diam dia, tidak bakalan rakus lagi. Tapi kalau masih di dunia, rakus itu dipelihara, tidak bakalan puas. Sampai sebanyak apapun hartanya tidak bakalan puas. Kemudian yang ketiga adalah tolabul hajat ilan nas, mencari hajatnya kepada manusia. Jadi menggantungkan hajatnya kepada manusia. 3 hal ini, tamak, ambisi numpuk-numpuk harta, dan mencari hajatnya, menggantungkan hajatnya kepada sesama makhluk. Ini yang akan mengeluarkan ilmu dari hati para ulama. Nah, karena itu bagi kita, ketika punya hajat, mintalah kepada Allah. Jangan bergantung kepada orang lain. Tidak apa-apa kita ikhtiar, tapi jangan menggantungkan kepada ikhtiar kita, menggantungkan kepada orang lain. Jangan. Tetap kita ta'aluk hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita dibantu oleh seseorang, kita bersyukur, berterima kasih. Karena apa? Dan yakinilah bahwa Allah yang telah mengirimkan orang ini untuk membantu kita. Kalau seandainya Allah tidak mengirimkan dia, dia tidak akan bantu kita. Dan jangan pernah hasud kepada harta yang dimiliki oleh orang. Kalau kita melihat ada orang sukses dalam bisnisnya, doakan semoga supaya tambah sukses. Jangan pernah hasud. Orang yang hasud itu tidak akan memiliki kedudukan di sisi Allah, tidak akan menjadi seorang yang bertakwa atau ahlul iman di sisi Allah, walaupun dia ahli sholat malam, ahli puasa setiap hari. Kalau dia dalam hatinya ada hasud kepada orang lain, maka tidak akan memiliki kedudukan di sisi Allah. Hasud itu tidak boleh. Tapi kalau ghibtah, tidak masalah, boleh. Ghibtah itu artinya kita apa? Berharap ada orang sukses dalam bisnisnya, kita minta pada Allah agar supaya kita diberi kesuksesan seperti orang itu. Kalau hasud beda. Hasud itu ada orang sukses, hati kita panas, mangkel, pegel. Kita berharap pada Allah agar supaya nikmat ini dihilangkan.
Kalau ghibtah tidak begitu, kita berharap kesuksesan seperti suksesnya tetangga kita atau orang yang kita lihat. Lah itu, ini tidak apa-apa ghibtah. Tapi ulama salaf itu tidak pernah ghibtah urusan dunia, itu tidak pernah. Walaupun ghibtah itu diperbolehkan, tapi kalau urusan dunia tidak pernah. Ulama salaf itu hanya ghibtah urusan akhirat. Sayyidina Isa على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم عندما كان في سياحته قال له يهودي أريد أن أصحبك يا نبي الله، فقال نعم، فصاحبه وكان معهم 3 أرغفة، فمشى معه ثم حان وقت الطعام فقال له أجب الطعام، فجاء برغيفين. أين الثالث؟ قال والله ما أنا داري. عجيب. فسكت سيدنا عيسى، فمر على أعمى فقرأ عليه فرد الله بصره، فقال بحق الذي أراك هذه المعجزة أين من أكل الرغيف؟ قال والله ما أعرف. فمضى سيدنا عيسى ورأى مقعدا على الطريق فقرأ عليه فعاد نشيطا يمشي كما كان، فالذي أراك هذه المعجزة من الذي أكل الرغيف ذا؟ قال لا أدري، فتركه. هذه المعجزات كلها ما رآه، فسرق العصا حق سيدنا عيسى وقال هذه التي يحيي بها الموتى ويشفي بها المرضى، وذهب إلى بلدة فقال إن ملكهم مريض فأنا أعالجه، معي عصا عيسى، فضرب المريض فمات المريض. قال استبرزوا هذه عصا هكذا هي تعمل هكذا. ضربه ثاني مرة قال قم بإذن الله، ما قام بإذن الله. قال أنت قتلت ملكنا لا بد أن نصلبك حتى تكون عبرة. فمر سيدنا عيسى وهم يريدون صلبه، قال ما فعل؟ قال قتل ملكنا. فنادى ذلك الملك سيدنا عيسى وأحيا بإذن الله، قال قم بإذن الله، فتركوا ذلك الرجل لسيدنا عيسى. قال فالذي أراك معجزة إحياء الموتى من الذي أكل الرغيف؟ قال والله ما أنا داري. فمضى، ولما كان 3 حجار قرأ عليه سيدنا عيسى فصارت ذهبا بإذن الله. فقال خلاص بنقتسم الذهب نحن وياك الآن. حجر هذه لا بينا الذهب لك ولا بينا الذهب لي، والثالثة نعطيها من هذه. قال سيدنا عيسى هذا الذي أكل الرغيف. قال والله أنا أكلته، أنت كنت في الصلاة فدعتني نفسي فأكلت الرغيف. ما جاء بالحقيقة إلا بالمال. شوف المال جاء بالصدق ما شاء الله. فتركه أنت، فاستقذره سيدنا عيسى. الذي يحلف بالله ويكذب لأجل المال هذا لا تصحبه، هذا يكذب لأجل المال ويحلف لأجل المال لا يصح أن يكون لك صاحبا لا في سفر ولا في حضر، ولا ينبغي أن تكون لك بينه أي معاملة. فتركه سيدنا عيسى. جاء بيحمل المدر ما قدر، ثقيل. جاء لصوص قال بياذونه، قال هذا عندي المال بنقتسمه أنا وياكم، وكل واحد حريص على المال. فدعوا 2 راحوا وذا بقى عند المال. فالذي راحوا يبز الطعام يقولون الآن بدل ما نقسم المال على 3 نقسمه على 2، أحسن إذا وصلنا نقتله ونأخذ المال. وهو يفكر يقول إيش يشاركوني في المال والمال مالي، أحسن اطرح لهم سم في هذا الماء حقهم والطعام. فطرح السم، فلما جاء واتفقوا قتلوه وجلسوا ويقسموا، قال بناكل الطعام وبنحمل المال، فأكلوا الطعام ماتوا 2. سيدنا عيسى مضى في سياحته، على رجوعه مر على نفس الطريق وجد 3 موتى أهلكهم محبة الدنيا فاستقدروها فإنما هي جيفة. جيفة، فما أخذته من الدنيا فصيره معينا لك على طاعة الله، تكون لك هذه الدنيا محمودة التي تعينك على طاعة الله، والتي تلهيك وتطغيك هذه هي المذمومة. وإلا في الدنيا لا بد منها. إذا بغيت الدواء لابد تشتري بشيء من المال،
بغت نفقة لأولادها لابد من شيء من المال، لكن دائما لا تجعل لها محلا في قلبك، أي أنك ترتكب الحرام من أجلها أو تترك مطلوبا في الدين من أجلها، لا، اجعل الدنيا في الدين في المقدمة، والدنيا إنما هي عامل مساعد لذلك الدين. وإياك ثم إياك أن تبيع دنياك بشيء من أمور الدنيا، فإن هذا هو السفلى في الدنيا، وأسفل منه وأحقر منه من يبيع دينه بدنيا غيره، كما قد شاهدت في هذه الأيام كثير من يؤذي ويقتل ذا بعلاه باسم ناس ثانيين، بعضهم بالأجرة وبعضهم بلا أجرة، هذا هو أحقر الناس في هذه الدنيا. فإياك أن تكون من أحقر الناس، وكن من أسعد الناس، ولا تساعد أحد في أذية أحد، ولا تؤذي أحد لأجل أحد، بل اضمر الخير لكل أحد، وما جاءك من الدنيا فاحمد الله وصله في طاعة الله، يكون شاهدا لك عند الله سبحانه وتعالى. فالله يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعل في قلوبنا، اللهم زهدنا فيها ولا تزوي عنا، ووسع علينا فيها، ورزقنا رزقا يعيننا على طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ada kisah yang menggambarkan kepada kita betapa busuknya dunia itu. Dulu itu waktu Sayyidina Isa alaihissalam itu mengembara, ada seorang Yahudi meminta pada Nabi Isa untuk menemani Nabi Isa mengembara. Akhirnya kata Nabi Isa, ya sudah, ayo ikut. Waktu itu Nabi Isa membawa 3 roti, membawa 3 potong roti. Kemudian terus berjalan orang Yahudi tadi sama Nabi Isa. Ketika waktunya makan, akhirnya Nabi Isa bilang, ayo keluarkan makanan, kita makan bareng. Dikeluarkan, tadi ada 3 potong roti, ternyata yang dikeluarkan oleh si Yahudi ini cuma 2 potong roti. 2 potong roti dimakan. Setelah makan, Nabi Isa bertanya, loh mana 1 potong roti lagi, tadi ada 3, siapa yang makan? Aku nggak tahu, kata si Yahudi, padahal dia yang makan. Aku nggak tahu. Oh, yang benar siapa yang makan ini? Aku nggak tahu. Nah, ini. Kemudian apa? Udah, Nabi Isa melanjutkan perjalanan, diikuti oleh si Yahudi tadi. Bertemu orang yang buta, kemudian disembuhkan oleh Nabi Isa. Disembuhkan sampai bisa melihat. Melihat mukjizat yang seperti itu, Nabi Isa berharap kalau si Yahudi tadi itu menjadi sadar dan mau ngaku. Akhirnya Nabi Isa bertanya lagi pada si Yahudi, ayo, kamu sudah melihat mukjizat seperti ini, katakan yang sebenarnya, siapa yang makan roti tadi? Aku tidak tahu. Tetap tidak mau ngaku, padahal sudah melihat mukjizat seperti itu. Dia tetap tidak mau ngaku. Kemudian melanjutkan perjalanan, ada orang lumpuh, tidak bisa jalan, disembuhkan oleh Nabi Isa, jadi semangat lagi, bisa lari, bisa berjalan dengan normal. Ditanyai lagi, ayo tunjukkan padaku, siapa yang memakan roti tadi? Aku nggak tahu, katanya si Yahudi tadi. Kemudian apa? Nabi Isa ketika menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh tadi menggunakan tongkatnya. Akhirnya si Yahudi ini apa? Kepingin mendapatkan tongkat itu. Akhirnya dicuri. Tongkat Nabi Isa tadi dicuri. Dicuri, dibawa kabur. Kemudian dia mendengar ada seorang raja yang sakit parah. Siapapun yang bisa menyembuhkan akan apa? Mendapatkan hadiah yang sangat besar. Si Yahudi ini tomak. Kepingin, waduh, ini kesempatan ini, tongkatnya Nabi Isa yang bisa menyembuhkan. Akhirnya tongkat Nabi Isa dicuri, dibawa ke raja tadi agar supaya sembuh. Niru apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Datang ke raja tadi, akhirnya tongkatnya Nabi Isa dipentungkan pada raja, malah mati. Orang-orang di sekitarnya bingung. Loh, kamu membunuh raja kami, kamu harus mendapatkan hukuman yang sangat berat. Oh enggak, ini biasa, ini efek dari tongkat ini. Tak coba lagi, katanya. Dipentung lagi, kumbe inilah, ayo bangun. Dengan izin Allah, tidak bangun. Akhirnya udah, orang-orang, kamu telah membunuh raja kami, mau tidak mau kamu harus dihukum berat. Sebelum dihukum orang ini, Nabi Isa lewat situ. Ada apa? Ada apa? Enggak, ini ada orang memukul raja kami, katanya mau ngobati malah mati. Ternyata si Yahudi tadi. Akhirnya Nabi Isa udah
jangan dihukum, biarkan. Mana rajanya? Udah. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, "Kum bi'idznillah." Akhirnya bangun, sembuh. Nah, akhirnya si Yahudi tadi dibebaskan berkat pertolongan Nabi Isa. Nabi Isa kembali nanya, "Sekarang katakan yang jujur, siapa yang makan roti ketiga tadi?" "Enggak, aku enggak tahu." Ini. Enggak mau ngaku. Sampai kemudian tetap diajak oleh Nabi Isa keliling. Ketika keliling kemudian ada batu sangat besar, ada 3 batu sangat besar, nggak kuat diangkat, itu nggak kuat, sangat berat sekali. Ada 3 batu besar, oleh Nabi Isa dipukul pakai tongkatnya, dirubah jadi emas. Nah, ini ada 3 batu besar yang berubah menjadi emas. 1 untuk kamu, kata Nabi Isa, 1 untuk aku. Lah, batu yang ketiga ini akan aku berikan kepada orang yang makan roti. Akhirnya dia baru ngaku, aku tadi yang makan. Nah inilah sifat Yahudi itu seperti itu. Jadi cinta dunia, dengan apapun dia tidak bakalan terpengaruh, kecuali dengan dunia. Dengan harta dia bakalan terpengaruh. Jadi udah melihat mukjizat yang begitu luar biasa, tidak mau ngaku. Tapi ketika diiming-imingi dunia, udah, batu ketiga ini, emas ini untuk orang yang makan roti. Akhirnya aku yang makan. Tadi ketika Anda sholat, aku makan sembunyi-sembunyi rotinya. Yang ketiga, baru ngaku. Lah akhirnya oleh Nabi Isa ditinggal. Jadi sudah, ini emas ini semua untuk kamu. Aku tidak mau. Kamu tidak usah berteman denganku lagi. Kamu berani berbohong demi dunia. Kamu berani bersumpah palsu demi dunia. Tidak ada kebaikan untukmu. Udah, ini kamu ambil semua emas ini. Yang penting jangan pernah ngikuti aku. Dan begitulah kita, jangan pernah berteman dengan orang yang berani berbohong hanya karena dunia, berani bersumpah hanya karena dunia. Kenapa? Tidak bakalan ada kebaikan. Setelah ditinggal oleh Nabi Isa, si Yahudi tadi mau ngangkat emasnya, tidak kuat, berat, tidak kuat. Kemudian datang 2 pencuri, 2 rampok mau ngambil emas. Wah, ini ada emas ini, kita ambil aja. Kata si Yahudi, udah, jangan diambil, jangan bunuh aku, jangan diambil. Kita bagi aja, ini kan ada 3. Udah masing-masing mendapatkan 1 batu, ente 1, kamu 1, aku 1. Kemudian ketika coba diangkat, tidak ada yang kuat. Sangat berat karena batunya gede, batu emas yang sangat gede, tidak ada yang kuat. Udah gini saja, kita makan dulu. Akhirnya tidak ada makanan waktu itu. Akhirnya si Yahudi tadi itu minta izin, biar aku beli makanan untuk kita bertiga. Kalian tunggu di sini. Nanti kita makan bareng, kita bagi bertiga harta ini. Ya sudah, kamu pergi cari makanan. Ketika dia pergi cari makanan, 2 pencuri tadi kong kali kong. Gini aja, ini kalau dibagi bertiga, nanti jatahnya sedikit. Mending kita bagi berdua aja. Loh ya, apa caranya? Ya nanti kalau pemilik asli emas ini datang, kita bunuh aja, biar dia tidak dapat jatah. Emas ini jatah untuk kita berdua. Si Yahudi tadi ketika beli makanan, waduh, emas tadi banyak, kalau dibagi bertiga nanti sedikit. Sebaiknya aku beli makanan, aku kasih racun, biar mereka berdua nanti makan mati, emasnya untuk aku semuanya. Udah, semua saling merencanakan kejahatan demi dunia. Akhirnya orang tadi datang beli makanan, begitu datang dibunuh sama 2 pencuri tadi. Dibunuh. Setelah dibunuh 2 pencuri tadi, ayo kita makan dulu. Setelah makan, kita biar kuat punya tenaga, kita bawa pulang emas ini. Makan, semuanya mati. 2 maling tadi mati, kemudian si Yahudi mati. Nabi Isa lewat lagi di tempat itu, melihat 3 orang mati gara-gara dunia. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa rebutan dunia, kalau Anda rebutan dunia, siap-siaplah Anda mengalami seperti 3 orang tadi itu. Orang itu akan rela saling membunuh hanya karena dunia. Kalau Anda mau berebut dunia, siap-siaplah mati karena dunia. Allah ja'ala dunya sayyidina la sayyidina ya rabbana khairan an kulli khuluqin wa bi kulli khuluqin wa yaj'alna mu'inana ala ta'atillah wa ala ta'ati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yarzuqna rizqan wasi'an la yu'adhibna alayh. يحفظنا من آفات الدنيا ومن عاهات الدنيا ومن جميع البلايا والرضا يا رب العالمين، ويوفقنا لطاعته وطاعة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، ويجنبنا كل أذية وكل بلية ولكل شكية، ويصلح لنا ولكم القصد والأمنية، ويشفينا من جميع الأمراض والأسقام بيات ما ظهر من وجعنا عبيد إحسان امتنان، لا عبيد امتحان بجاه النبي محمد سيد الولاد عدنان، وعلى ما شاء قدير بجبة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا تقبل وتب علينا. يا الله يا قريب يا مجيب يا موسم العطاء لا تضيع وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.